समस्त दर्शक बंधु मानंकु मोर एई सत्यपंथ मार्ग चैनल को आपण मानंकु स्वागत। मु प्रथमे सतगुरु कबीर साहेब को चरण रे सत साहेब आ मोर समस्त दर्शकों को सत साहेब। मु सही पुस्तक आपण पाखरे पुणी थरे पहुँचेवा को चाहूँगी। सतगुरु कबीर साहेब को दयारु संत इंद्रमणि साहेब को सही पुस्तक जार नाम सत्यसार सिद्धांत मु कौन करी पुणी आउ गोटे अध्याय मु आपण मानकु पाखरे भेटी देवा को चाहूँगी। सतगुरु कबीर साहेब को दयारु संत इंद्रमणि साहेब को प्रवचन। जार नाम होची प्रवचन नाम जीव शांति निमंते सत्यर आधारित उपरे विचार प्रसंग उपरे कहीं ना सतगुरु कबीर साहब सदा सर्वदा कहते मनुष्य होइकि आमे यदि विचार करिबा तेबे तो आमे मनुष्य कहवा। तो सही विचार प्रसंग उपरे सतगुरु कबीर साहब को जो भी बाणी जहाँ भी किसी लेखा तांकर साक्षी प्रमाण ये विचार प्रसंग उपरे बतैचंती। तो संत इंद्रमणि साहेब एक प्रवचन सतगुरु कबीर साहेब को दयारु नाद सृष्टि रचना रे मत परिवर्तन कहीं ना विचार करंतु कथा को टिके। नाद रुही आमे बंचीचे आ भितरे शरीर भितर एक नाद होची जो नाद बल आमे आमे आकु आमे आमे जीवित जीवंत जो शरीर नाद नाही ताकू मुर्दा कहुए निर्जीव कहुए। तो संसार किसी लोक यार मत परिवर्तन कर दियंती याकू मानंतिनी विचार करि पारंतिनी और सी एक ये नाद होची एक जहाँकि जहाँ सत्य अटे आकू कई संसार त बदली बारू भूल रास्ता रे यार ज्ञान को देइथिबारु जो माने चलई छंती सतगुरु कबीर साहब आसिने यार विचार करिकिना और सही रास्ता रे आम मानंकु दिग्दर्शन देइचंती ज्ञान देइचंती। तापर विषय वस्तु रे पसिले आमे जानि परिबा कोन कहिचंती सतगुरु कबीर साहब। संसार रे भौतिकवाद रे बिंदु सृष्टिर रचना परिवर्तन हेउ नाही बिंदु रु शरीर जात। तो यार जो नियम तार जो प्रोसेस अच्छी आधे तो परिवर्तन तिले माते हेई परिबो नाही हेले हेई परिबो तो नाही बिंदु सृष्टि रो ही ए शरीर जात हेई परिबो बिंदु बिना ए शरीर जात हेई परिबो नाही। परिवर्तन ना के करिचन ना करि परिबे सृष्टि रचना ये सृष्टि जे पर्यंत अच्छी एहा से पर्यंत चलुथिबो जे पर्यंत सृष्टि अच्छी से पर्यंत ये प्रोसेस चलीथबो ये सिस्टम चलीथबो याकू परिवर्तन करि हेबो नाही। समस्ते मार गर्भरु ही जन्म नहीं थांती प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीवात्मा मातृगर्भ देकी जन्म नहीं थांती एमिति होई आसुछि एवं आगकू भी एमिति होई चलिबो। एथिरे कौनसी परिवर्तन होई परिबो नाही एथिरे कौनसी परिवर्तन होई परिबो नाही किंतु नाद सृष्टि रे जीव को उद्धार करिबा पाई साहेब
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ନାମର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ହୋଇଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସତଗୁରୁ ଏକ ନାମ ରଖିଲେ, ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ନାମ ରଖିଲେ, ଭୌତିକବାଦ ନାମ, ଏ ଦେହର ଯେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ନାମ ନାଶବାନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ନାମ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭିତରୁ ଉପୁଜୁଛି, ଏହାକୁ କେହି ଫେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହାକୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। ତ ସତଗୁରୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ନାମ ରଖିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ହୋଇଚାଲିଛି। ତ ୟାକୁ କିଛି ଲୋକ ବଦଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମନର କଥା ପୁରେଇ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବ ଫିର୍ ସେ 84 ଜଣ ବିଚାର କରୁନି, ଉଲ୍ଟା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ତାକୁ ଆପଣେଇକିନା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟଥାର୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ବିଚାର କରେଇକି ସତ୍ୟର ଆଧାରିତ ହେଇକି ଜ୍ଞାନ ଲେଖିଲେ। ଏହାର ବିବାଦ ସବୁ ଧର୍ମରେ ପଶିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ବିଚାର ନ କରି ସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ସତ୍ୟର ଶବ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନେକ ଭୌତିକବାଦୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ପଶିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭୌତିକବାଦ ହେଉଛି ଫେଲ୍, ବ୍ୟର୍ଥ, ସତ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହାକୁ କାଟି ହେବନି, ଯେଉଁ କଥା ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥାକୁ କାଟି ହେବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଛି, ଜୋହରି ହୀରା ପରଖେ ଜୋହରି ଶବ୍ଦ ପରଖେ ସାଧୁ, ଯେଉଁ ପରଖେ ସାଧୁକ ତାକା ମତେ ଅଗାଧ। ତ ଯେଉଁଭଳି ହୀରାକୁ ଜୋହରି ହିଁ ବୁଝିପାରେ, ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବତେଇ ପାରିବ, ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ସାଧୁ ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ପାରେ। ଯେ ସାଧୁ ଆସିଲେ ସାଧୁ ହେଇଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ବତେଇ ପାରିବ। ସତଗୁରୁ ସତ୍ୟର କି ଅସତ୍ୟ ସାଧୁ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିଏ ହେଇଥିବେ। ତ ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତ ଏହାର ବିବାଦ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ପଶିଯାଇଛି। ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ନାଦ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏହା ଚାରି ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲି ଆସିଛି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଥାକୁ। ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ନାଦ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଏକୁ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ କଥା ସେ କହୁଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ତ ନାଦ ସୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି କରିହେବ? ତ ଯେଉଁମାନେ ଅସଲି ନାଦର କଥା ନ କହୁଛନ୍ତି, ଅସଲି ସତର କଥା ନ କହୁଛନ୍ତି, ତ ତାମାନେ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ। ଏହା ଚାରି ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନାଦ ତ ଏକ, ସତ୍ୟ ତ ଏକ, ଅନେକ ମତ ଦେବା ଭୁଲ କଥା, ଭୌତିକବାଦ ହେଇଗଲା। ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସମାଧାନ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ଥ କବୀର ସାହେବଙ୍କ କଥାରେ ରହିଛି, ସାକ୍ଷୀରେ ରହିଛି। ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ବତେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଅଛି। ସେ ସାକ୍ଷୀର ଏକ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ऐसे भूले सट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरे पार। ଯାହା ବି କିଛି ଯୋଗ ଜପ ତପ ସଟ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ କରିବା, ତ ଇଏ ଭୁଲ, ଏସେ ଭୁଲେ ସଟ ଦର୍ଶନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା, ତ ସେ
उपाय सकल सृष्टि जो उपाय अपने ये उपाय सबू फेल। कबीर साहब कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरे। कबीर साहब सत्यर शब्द ही रखिंट, सत्यर नाम रखिंट। तेणुक कबीर हमारे शब्द बिना, कबीर साहब कहते मोर शब्द बिना, सत्य शब्द बिना, सत्यर शब्द बिना, सत्यर नाम बिना संसार जो नाद सृष्टि बाबद जी भी किसी कहते सतगुरु कबीर साहब जो शब्दर नाद शब्द बाबद बतई, सत्यर नाम बदले सत्य बदले बतई। तो कबीर साहब कहले कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरे पार। कबीर साहब जो सत्यर मार्ग, सत्यर दिग्दर्शन, सत्यर नाम जो रखिंट, यह साक्षी कौची कबीर साहब ऐसे भूले सट दर्शना। एमती सारा संसार ही भूली जाइए और सकल संसार। तो जी भी संसार को आसीबो ये भूलिकी ही आसीबो। ये गुरुंक दयारु, गुरुंक जरिया ही सत्यर शब्द प्राप्त करी, सतगुरुंक दयारु सत्यर मार्ग, सतगुरु को मानी सत्यर मार्ग को आपणी सी भवजल पार। बाकी जिते सट दर्शन सब रही सबू फेल। सबू को सतगुरु कबीर साहब फेल करचंती। जदि से साधु बा सन्थ सी सत्यर मार्ग बाबद सतगुरु बाबद से कहते, सतगुरु ज्ञान बाबद चर्चा करुँच कहते, तेबे तांको कथा सत्य अटे। से को आमे आपणेकिना भवजल्लु संसार पार पाई पारिबा। सिर्फ सतगुरु सत्यर ज्ञान को आपणेकिना, बाकी ज्ञान आपणेले संसार सांसारिक कार्य हो जीव सत, किंतु मुक्ति पाई परिबे नहीं। सत्य बिना मुक्ति भी हो परिबनी। सत्यर ज्ञान बिना, सत्यर नाम बिना संसार मुक्ति पाई परिबनी। बाकी कार्य हो जाई पारे। कबीर हमारे शब्द बिना संसार रे कहीं पार उतार हो पारना, हो पारिबे नहीं। कोई ना पार उतरे पार। तापर कबीर साहब एपटे लिखिले संध्या साहेब, आज समग्र संसार रे यही विवाद उपजुची, केवल कबीरଙ୍କ कथारे ही समाधान रही। आउ एथिरे ही संपूर्ण मानव जातिर मंगल। भाई विचार करंतु कथा को। सतगुरु कबीर साहेब तांको पछरे सत्यर सतगुरु कहीं लिखाला, खाली कबीर कहगलानी कहीं ना। से सत्यर अधिपति, सत्यर अधिपति जमती आमे माटीर अधिपति किए ना पृथ्वी, जलर अधिपति समुद्र, प्रत्येक जिनसर जार भंडार सी हूँ तार अधिपति, जा पाखे अधिक अच्छी। तो सत्य अधिपति सतगुरु। आज समग्र संसार रे यही विवाद उपजी, सतगुरु को चिन्ह न पारी, भूल शब्द को आपणे, भूल नाद को आपणे, भूल कथा शब्द को, विशेष कर शब्द आम भीतर शब्द ही उपजुचे ना। तो से विचार न करी आज संसार भूल रास्तार पड़ जाए। केवल कबीर कथार ही समाधान रही। आउ एथिरे ही संपूर्ण मानव जातिर मंगल, मानव जातिर मंगल सतगुरु कबीर साहब सत्यर आधारित करी, सतगुरु को आधार करी यदि आमे चलुचे ताले आमर मनुष्य जीवन सफल हो पारिबो। यही कथा को सतगुरु कबीर साहब यही कथा ज्ञान को आपण आपणे विचार करंतु, विचार करी रास्तार चलतु, अन्य मानकु ए रास्तार मार्ग देखांतु। यही चैनल को आपण माने समस्त को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करंतु। तेबे यही सत्यर ज्ञान समस्त पाखरे पहुँची पारिबो, जो ज्ञान को प्राप्त करी निज जीवन को सफल करि परिबे, भवजल्लु पार होई परिबे, 84 जोनिरु मुक्ति पाई परिबे।
ସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇକିନା ସତଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ ସାହେବ।